हेलो फ्रेंड्स राम राम मनोज डिफेन्स मनोज यूट्यूब चैनल एक नुआ वीडियो आपण मानक स्वागत करूँ। टीए आर्मी आपण मानकर आसी जाइए। टीए आर्मी बाबद को आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट बाबद को मुझे कहूँ से डॉक्यूमेंट नहीं जी आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो डॉक्यूमेंट आपण मानक कहीं काटबे। टीए आर्मी बाबद को आपण माने पूरा वीडियो देखना तबे जाके मो प्ले लिस्ट चेक कर नियंतु और डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि सेटु जाके आपण माने देखि परिबे। आसत हम पूरा डॉक्यूमेंट्स बाबद को जानिबा। ये हूँ आपण मानकर टेरिटोरियल आर्मी 2025 फुल नोटिस ए नोटिस आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करी मते देखि परिबे। एठी देखंतु प्रथम जिंस एठी पूरा एडवर्टाइजमेंट आपण मानकर अछि को इन्फेंट्री ब्रिगेड रे आपण माने जाई रैली देबे जमिति का हमर रंगेलुंडा रे आपण मानकर रैली होबा जाउची सेठी जाकी सब पिला माने रैली दे परिबे। ए जिंस विषय में पूरा डिटेल्स आपण माने गुटे वीडियो रे कहि देछि। वर्तमान हम जानिबा यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाबत। डॉक्यूमेंट भाई बहुत इंपोर्टेंट आपण माने जते मेहनत करी जानतु रनिंग आर्मी रे जानि समस्त बहुत आड़ जदि से रनिंग को आपण माने क्लियर करूचंती आ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कटुचंती भाई आपण मानक ता ठारू अधिक कष्ट केबे भी लागबनी। सेति भाई आपण माने देखंतु एठी फिजिकल स्टैंडर्ड परे आपण मानकर या परे आपण मानकर एठी जो पॉइंट अछि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ए जो अछि या परे म आपण मानक जो जिंस को जिबा सेति नै कि जिबे आ फालतू जिंस आपण माने किछि नै कि जिबेनी। जदि भाई किछि नउचंती एक्स्ट्रा जिंस तबे भी किछि कथा नै आपण मानकर कोनोसी प्रकार इश्यू नै किंतु एतिक जिंस आपण माने निहाती नै कि प्रथम जिंस एठी देखंतु कैंडिडेट आर रिक्वायर टू कैरी फॉलोइंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल एलिजिबिलिटी टू शीट ऑफ फोटोकॉपी माने आपण माने जेतिक डॉक्यूमेंट मु या परे आपण माने कहिया जाउची से डॉक्यूमेंट आपण माने नै कि जिबे ता सहित सबुथिर आपण माने 2 कॉपी जेरॉक्स नै कि जिबे। किंतु भाई मु समस्त को 4 कॉपी आपण माने जेरॉक्स नै कि जानतु कोनोसी प्रकार असुविधा नै 4 कॉपी आपण माने नै कि जानतु भाई एक्स्ट्रा शीट मागी देबे किंबा बहुत पिला छन मेडिकल रेफर होला परे आपण माने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ी जाय और सेठी गला परे आपण माने जेतिक से माने जो सिविलियन माने सेठी बसुचंती से माने गुडा पैसा आपण माने पाखरु जेरॉक्स रे लुटि नेबे। तेनु करी आपण माने एट नै कि जानतु प्रथम जिंस एठी देखंतु आपण मानकर बर्थ सर्टिफिकेट ए जो बर्थ सर्टिफिकेट आपण मानकर अछि भाई बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ओल्ड जिंस एबे बर्थ सर्टिफिकेट चालुनी। तेनु करी आपण माने जो 10th सर्टिफिकेट रखिचंती से 10th सर्टिफिकेट रे आपण मानकर डेट ऑफ बर्थ मेंशन थिया दरकार तेबे सेटा आपण मानकर अप्रूव होबो बर्थ सर्टिफिकेट रे। तेनु करी आपण मानकर प्रथम कथा होला 10th सर्टिफिकेट नै कि जिबे और 10th सर्टिफिकेट रे आपण मानकर बर्थ डेट ऑफ बर्थ आपण मानकर रहिथिबा दरकार। या परे रहिला आपण मानकर एजुकेशन सर्टिफिकेट मेक एथिरे कोन ना मार्क शीट नै कि जिबे आ आपण मानकर सर्टिफिकेट भी आपण माने नै कि जिबे। जेमिति का हम 10th कथा जदि देखबा 10th रे आपण मानकर गुटे आछि ओडिसा बोर्ड रे आपण मानकर 10th रे गुटे आछि बाकी जो गुडा अदर स्टेट रे सेठी दीटा आछि आउ किंतु हमर 12th जेते बेले आसी गला 12th रे आपण मानकर दीटा सर्टिफिकेट आछि गुटे मार्क शीट आछि आ गुटे आपण मानकर सर्टिफिकेट आछि। तेनु करी आपण माने दीटा तक नै कि जिबे सबुथिरे 3 रु 4 कॉपी आपण माने जेरॉक्स नै कि जिबे। या आपण मानकर 10th कथा गला 10th परे आपण माने जो माने क्लर्क दोचंती से माने क्लर्क पिला माने आपण माने 12th सर्टिफिकेट नै कि ता परे मु जो जदि 10th पिला जने नउची तबे से आपण मानकर 10th नबो 12th नबो जदि ग्रेजुएशन करछि ग्रेजुएशन भी नै करे। जदि गुटे पिला 12th पास करछि तबे 12th नबो 10th नबो ग्रेजुएशन जदि करछि ग्रेजुएशन भी नै करे। आउ जो पिला माने रहिले एठी मेन जिंस जो मानकर डाउट होछि 8 पास पिला देखन जदि 8 पास पिला मानक पई से प्रॉपर्ली एठी कहिछि कि 8 पास पिला आपण माने मार्क शीट सर्टिफिकेट आपण माने स्कूल जोंटा इश्यू होइछि सेटा नै कि जिबे। या परे आपण मानकर कोन करिवे ना एटा को आपण माने नेला परे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अछंती बा आपण मानकर बीओ डीओ जो माने कहा जाय तांकर गुटे सिग्नेचर आ स्टैम्प रहितबा दरकार। ये मैंडेटरी भाई ए पेपर जदि नथिबा आपण मानकु रनिंग पई जो भितर को नउचन सेठी बाहिर ऊपर काढितबे आपण माने भितर को भी जाय परिबे। तापर रहिला आपण मानकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट माने आपण मानकर होछि रेसिडेंस सर्टिफिकेट रेसिडेंस आपण मानकर मूल निवास सर्टिफिकेट माने आपण माने जोंटी स्थायी बासिंदा अछंती तार सर्टिफिकेट नै कि जोंटा कि आपण मानकर तहसील बाहर आउ एठिरे आपण मानकर तहसीलदार किंबा आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिग्नेचर स्टाम्प रहितबा दरकार। तापर रहिला आपण मानकर कास्ट सर्टिफिकेट ए जो कास्ट सर्टिफिकेट अछि देखंतु भाई जो माने यूआर कैंडिडेट रहिले बा अनरिजर्व सेमानकर कोनोसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट लागिबनी। बाकी जो माने ओबीसी एससी आउ एसटी पिला रहले सेमानकर कास्ट सर्टिफिकेट लागिबो। एठी किछि पिला कहिबे भाई हमें एससीबीसी रे जाउछु भाई एससीबीसी रे आपण माने स्टेट रे जाउछन्ती सेंट्रल रे एससीबीसी रो कोनोसी प्रकार काम नै सेठी समस्त ओबीसी रे जान एससीबीसी नाही जोंटा स्टेट रे एससीबीसी सेटा सेंट्रल रे ओबीसी स्टेट रे एससीबीसी। या पर रहला आपण मानकर रिलीजन सर्टिफिकेट ए जो रिलीजन सर्टिफिकेट पे बहुत पिलांकर डाउट रहउतला भाई रिलीजन सर्टिफिकेट आपण मानकर तहसीलदार को सिग्नेचर रु बाहरिबो तो आपण मानकर रिलीजन सर्टिफिकेट तहसील रु बाहरिबो। ए जो तहसील बाहरिबो आपण माने बाहर केमिति करिवे ना जाय कि तहसील सामने जो नोटारी माने बसले टाइप करी काढन्ती किंबा आपण माने कोन करिवे ना जो डीटीपी सेंटर अछि कंप्यूटर सेंटर सेठी गुटे तहसील रु आपण मानकर बाहरु गुटे पेपर किनि नै जेबे जोंटा कि आपण मानकर कोड पेपर रहिला 10 टंका पेपर आपण माने किनि नै जेबे सेठी आपण माने डीटीपी करके नै आसीबे कि हिंदू किंबा मुस्लिम आपण मानकर किछि आईडी प्रूफ देकी सेठी आपण माने हिंदू किंबा मुस्लिम डीटीपी करके नै आसीबे। तापर आनि ताको कोन करबे ना डायरेक्ट जे तहसीलदार पाखु सेठी आपण मानकर फोटो लागिथबो कोन रे तापर तहसीलदार पाखु आपण मानकर स्टाम्प सिग्नेचर बाजबे भाई से तमरा अप्रूव हे गला आ सेते बेसी पैसा खर्च जे नोटारी पाखु करिवे भाई बेसी पैसा खर्च ये भाई मु सीधा बाटा बतेतिली जेमिति मु भी निजे करथिली। आपण माने सिख होंतु हिंदू किंबा मुस्लिम क्रिश्चियन जहां भी होंतु आपण मानकर रिलीजन सर्टिफिकेट खुलिक नै जिबे। तापर हला आपण मानकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखंतु जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अछि कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 रु 3 प्रकार कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाहिबो। गुटे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखंतु एठी जोंटा कहिछि कि विलेज
ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କିମ୍ବା ଭିଲେଜ ସରପଞ୍ଚ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ସମାନ। ଯୋଉମାନେ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଲେଜ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସରପଞ୍ଚ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଲୁନି, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖୋଲିବେ। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ସେମ୍। ଯୋଉମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମ ଗାଁରେ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଠୁ ବି ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ନେବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ଏଠି କହିନାହିଁ, ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନବାର କାମ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପିଲା ପୂର୍ବ ଥର ଟିଏ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି ସେ ପିଲା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ସେ କହିଲା କି ଭାଇ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ମାଗୁନି। ଯୋଉକି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ନେଇକି ଯାଅ, ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ନେଇକି ଯାଅ। ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ହେବ ସେବେ ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। এটা ম্যান্ডେଟরি ନାହିଁ, ଯଦି ନଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଇଦେବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ନ ନଉଛନ୍ତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଯଦି କାଟିବେନି। ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ବାହାରିଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ପରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କାଢୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ କାଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ, ଯଦି 6 ମନ୍ଥ ପୁରୁଣା ସେଟା ହେଇନାହିଁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର মেরিট কিংবা ଅନମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନମେରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖୋଲିବେ, ଯଦି ମେରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖୋଲିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ଯେହେତୁ ଟିଏ ଭର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଭାଇ, ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 42% ମାଗୁଛି। ତେବେ 42 ର ପିଲା କେହି ଅନମେରିଟ୍ ନଥିବେ। ହଁ ଭାଇ 20-22 ବର୍ଷ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅନମେରିଟ୍ ଥିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାକି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେରିଟ୍ ଥିବେ, ଲୁଚେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଟିବେନି। ଅନମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ବାହାରିବ। ମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉ ମେରିଟ୍ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ବାହାରିବ। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ଅନମେରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଫଟୋ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସିଗ୍ନେଚର ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ମାରିକି ନେଇ ଆସିବେ। ଯୋଉମାନେ ମେରିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଯିବ, ତାପରେ ସେଟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ସିଗ୍ନେଚର ବାଜିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଏ ପିଲା ମୋର ମେରିଟ୍ ଅଛି, ଏ ପିଲା ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ମ୍ୟାରେଜ କରିଯାଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସିଗ୍ନେଚର ଲାଗୁଛି, ଭାଇ ସିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ। ଇଏ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ରିଲେସନସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ଯଦି ଫୋର୍ସରେ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲା, କୌଣସି ୱାରରେ ସିଏ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାରିବ କୋଉଠୁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଆଉ ଏ ରିଲେସନସିପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ, ସେମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ ନମ୍ବର, ଆଉ ସେ କୋଉ ୟୁନିଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଜୁଡିସିଆଲ ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ସିଗ୍ନେଚର ବାଜିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଇ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ସେ ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ପିଲା ନଥିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୋଉ ପିଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜଏନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ, ତେବେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ସିଏ ବି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। লিস্ট অফ স্পোর্টস ଯୋଉ କୋଉ କୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନା ମାନେ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ମୋ ମନ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଛି ମୁଁ ଖେଳିଦେଲି ହେଇଗଲା, ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମାଟ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଏଫ୍ ରେ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଖେଳର ନାଁ ଅଛି ସେଇ ଖେଳ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ଦେବ। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ। ଭାଇ ପାନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଟା ଭିତରେ କୋଉ ଗୋଟେ ନେଲେ ଚଳିବ, ଯଦି ଦିଟା ବି ନେଉଛନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାନ ଆଉ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ ଥିବା ଦରକାର, ବାପା ନା ଠିକ ଥିବା ଦରକାର, ମେଟ୍ରିକ ସହିତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ କପି। ଫଟୋ ଆପଣମାନେ 20 କପି ଫଟୋ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସେଟା କଲର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି ସେଇଟା ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଭାଇ ସେଟା ଚଳିବନି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ଏକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ ସେଭ୍ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଆସିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ୟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଯଦି କେହି ପିଲା ଆପଣମାନେ ଏନସିସି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନସିସି ରେ ଏ ଅଛି କିମ୍ବା ବି ଅଛି କିମ୍ବା ସି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଏଠିକି ସିଏ କହି ନାହିଁ। ବାକି ଆପଣମାନେ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡିଏଲ ଅଛି। ଡିଏଲ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ତାର ଘର ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତାର ଘର ହଉଛି ଶିମୁଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଡିଏଲ ଦେଇଥିଲା। ଡିଏଲ ପରେ ତାର ଭାଇ ଫିଜିକାଲରେ ସେ କମ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା, ରିଟିନରେ କମ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା, ଫିର ବି ତାର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଡିଏଲ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଡିଏଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଆର୍ମିରେ ଦଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କୁଟ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେଠି ଏଠି ମାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଟ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ବି ପଚାରିଛି ଯିଏ ଟିଏ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଥର। ସେ ପିଲା ମତେ କହିଲା କି ଭାଇ କୁଟ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ମାଗୁନି। ସେମାନେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି କୁଟ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କେହି ଆଣିଛ ତେବେ ଦେଇଦିଅ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି କୁଟ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଆପଣମାନେ ନ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଟ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ହେଲା ପରେ ଦେବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି କୁଟ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଭାଇ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମାଟରେ, ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର ଆର୍ମି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଇକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛୁ, ସେଇ ଆର୍ମି ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଟି ଆର୍ମି ଫର୍ମାଟରେ ସେଟା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ତହସିଲ ଖୋଲି ପାରନ୍ତି। ବାକି ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କର
टीए भर्ती रे कोनोसी प्रकार डॉक्यूमेंट लागिबनि जदि आउ कोनोसी प्रकार आपण माने डॉक्यूमेंट आपण मानू की कहूची भाई नबर कोनोसी आवश्यकता नै जदि आपण मानू कहा कथा पुन ठीक लागुई तबे भाई आपण माने नै परंतु मोर कोनोसी प्रकार इश्यू नै टीए भर्ती बाबत को मते लागुनी आपण मानकर कोनोसी प्रकार डाउट थियो जदि आपण मानकर आउ कोनोसी प्रकार डाउट अछि तबे आपण माने कमेंट करबे आपण कमेंट रे आंसर भी रहउची जय हिंद।